BJP mitin सब समय थांगो जुमाय मिtin cái जाल रok dong mani baikya cái sih amul jalan saput dong masa mangni amul jeng manage kai jeng bangnai abo station mungsu ke borok tikleli abo haisi bujiga borok tikleli abo Engkai Kagrasara 50 Nuna 50 ai Nuna 70 Nomonjaya 30 Siramkora 25 Maharani 20 South Maharani 30 North Gopalnagar 30 Manigo 20 2000 Bukan 24 tarik 2024 Jeng Parti IPFT Telamura East Division Jeng Sini Maharanipur Fishery Department ni Superintendent Dhaniwa Jeng Kaisa Deputation Rani Thang Tongo Tamle Himba Jeng Je IPFT BJP Jut Sarkar Tongmani Shortewo Jeng Je Jot Tonino Manthai hisabe গণতন্ত্র হিসাবে মানথাই হিসাবে যতনে মানথাই সকাই দङ হিসাবে जों তিনি যতনनो সাপোর্ট খাইयो जों যিনি ও মঙ্গিয়া কামি বিএচসি চেয়ারম্যান মানগোনাं সুনীল দেব বর্মা যতননো সঠিকভাবে যে ফিশারি দপ্তরনি যে মানথাই সকাই দङনি আবো বিলি বন্টন খাই দङ কিন্তু বিলি বন্টন খাই দङনি শর্তেব তিনি আ যে ফিশারি ডিপার্টমেন্টনি যে সুপারিনটেন্ডেন্ট ব আবনো দিনাই খাইयै ব আবনো মানি আবই ব তিনি ব্যক্তিগত ব বুমুং লিজ খাইयै বিনন খাই ক্যান্সেল খাইयै তাই কুবুনি বিনি ব্যক্তিগত বুমুং নরিবই ব তিনি আ জাগাব আ মানথাই সকাইনো ব সেপ্লাই দङ ব নিজিস ব বুমুং রি আবো হাগে সামুং টাং দङ আবন বাগাইনো जों তিনি তেলামুরা ইস্ট ডিভিশন আইপিএফটি পার্টি जों সিদ্ধান্ত নাখা আগামী 2024 जों फिसारि अफिसाव जों डेपुटेशन रेनानि बागै जों बाध्य मावंखा जोंनि तेलामुरा इस्ट डिभिजनाव जों अनुमानो 200 जना मत जों तालांनाय डेपुटेशनाव एजेन्डा माने जोंनि अ जागायाव दंनाय जे फिसारिनि जे मानथाय सकथाय जे दप्तरनि मानथाय सकथायनो तैयै जोंनि समस्त बरकनो जे Kaisana pano korewe distribute khainan bagai जों abon tino officially doctor ni sibino जों khainai abon bagai no buskang 24 tariko जों devotion khainai abon bagai oro media ni bisingtei saklayo joto takhok bukhok song o saklaimani je deputation joto chini telomura is division ni phai manjak phainan bagai ang khabai khubaino kobok jao